वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम इस कार का रिव्यू करने वाले हैं और बताएंगे इसके फीचर के बारे में कुछ। देखिए ये स्पोर्ट कार है, बहुत बढ़िया कार है। तो फ्रेंड्स हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया कार है और इसके डोर ऊपर की तरफ खुलते हैं। और इसका रिमोट कंट्रोल है ये। फ्रेंड इसके एसेसरीज में ये आता है, इसमें चार्जर और सेल होता है। देखिए ये 4 सेल है इसके, जिससे कार चलती है। और इसमें एक चार्जर भी आता है। देखिए इसके सेल यहाँ लगते हैं सर। देखिए इसमें 4 सेल लगेंगे। अब इसे हम लॉक कर देंगे। अब इसके रिमोट कंट्रोल में हम सेल डालने वाले हैं। इसमें 2 सेल आते हैं।